Kita kena terima fakta bahawa bukan semua pengguna dadah adalah penagih. Ramai pengguna dadah yang masih berfungsi, masih boleh pergi bekerja dan sebagainya. Di waktu yang sama juga, trend hari ini ialah dapatan dadah ataupun the distribution of drug has gone as far as kampung, perancangan-rancangan Felda, kampung-kampung nelayan, dan dia terdapat, the spread is so wide. Dan cabaran kehadapan kalau kita lihat bahawa perangi dadah habis-habisan ataupun ada akta dadah berbahaya, dadah musuh negara nombor 1 di Istiha pada 1983. Dan kita kena admit bahawa kita gagal dalam perangi dadah, dan pendekatan yang digunakan adalah berbentuk menghukum, bukan lagi membaiki ataupun merawat, dan pendekatan pergerakan kita lebih daripada berbentuk bersama. So demikianlah sedikit perkongsian saya untuk pembukaan, and welcome to all the speakers. Dr. Adibah, saya perkenalkan sedikit, adalah merupakan the Dean of the Faculty of Medicine, Universiti Malaya. Beliau juga establish the Center of Excellence for Research on AIDS, that is CREA. Beliau menduduki banyak dalam UNAIDS Scientific Expert Panel, WHO Committee on HIV, dan banyak lagi. Dan kita juga hari ini agak bertuah bersama kita Datuk Dr. Abdul Halim, yang merupakan Presiden Perkamah International, yang juga mantan Ketua Pengarah AADK, dan juga bekas pensyarah di USIM. Beliau memiliki PhD dalam Addiction Counselling serta Master in Psychology and Counselling daripada Indiana University, penagihan dadah. So to start off the session, I would like to call Professor Dr. Adibah to state your views. Please, Doctor. Assalamualaikum, terima kasih Tuan Haji kerana menjemput saya petang ini untuk berkongsi pendapat. Saya nak mulakan dengan menyatakan bahawa masalah penagihan dadah ni tak perlu saya sebutlah, sudah menjadi satu masalah yang sudah lama kita semua alami. Mungkin berapa di Malaysia ni 5-6 decade. Yes. Dan telah banyak masalah-masalah dan kerosakan yang disebabkan oleh satu penagihan dan juga approach kita sendiri menyebabkan masalah ini pada pendapat saya lah lebih teruk. So sometimes the cure that we're looking for may actually have made things a lot worse. Sebelum saya bagi pendapat whether penagihan adalah satu jenayah atau satu penyakit, I think it's very important kita we acknowledge that drug use, especially addiction, adalah satu masalah yang kompleks, satu masalah yang merangkumi health, merangkumi social, merangkumi ekonomi, merangkumi politics, ideology dan sebagainya. So although saya mulakan my presentation tadi dengan mengatakan ini adalah satu masalah yang kita hadapi sudah 5-6 decade, it's not surprising because it's bukan macam penyakit-penyakit lain. Ini adalah satu masalah yang kompleks. And that's one. Number dua, apa yang kita tahui dari segi addiction, it's a biological problem. Bila sudah menjadi ke tahap addiction itu,
there are changes, biological changes yang happen to the brain. So untuk menangani ketagihan ini, again, it's not simple. But let me start by saying we need to look at the root cause dulu ya lah. Sebelum kita labelkan ini sebagai satu penyakit atau satu jenayah, I think it's very important we look back at apakah punca seseorang itu mengguna dadah dan apakah punca seseorang itu menjadi penagih. So over the years, dulu we are very quick to labelkan seseorang yang mengguna dadah itu lemah, ya, lemah dari segi insan, lemah dari segi iman dan sebagainya. When we know dari kajian-kajian di dalam dan juga di luar negara, it's a complex problem. The underlying reason juga adalah kompleks dan in many ways pelbagai sebab, ya. It could be pemuda yang mengguna dadah itu datang dari broken home. It could be dia dibesarkan di dalam keadaan poverty, it could be he's failing at school, and there might have been cases of abuse di dalam keluarganya. These are factors yang we know akan meningkatkan risiko seseorang pemuda, because the highest risk to use drugs is of course teenagers, yes. So if they are failing at school, sekiranya mereka datang dari keluarga yang berpecah belah, or parents yang amat sibuk and not able to give them attention, so these have been proven dari kajian-kajian di dalam dan di luar negara are some of the reasons, some of the social reasons seseorang itu mengguna dadah. And then of course there's also the biological reasons seseorang itu mengguna dadah. Kebiasaannya the highest risk is bila mereka in the teens, ya, kerana again biologically bila seorang pemuda, usually the men are more at risk than women. Semasa teenage years itulah they are curious, hormones are raging, and they are experimenting, ya. Mungkin they experiment with cigarette, dengan rokok, some might experiment dengan ganja dan sebagainya. But sekiranya there are all these other risk factors and they are experimenting, inilah menyebabkan then they are at risk. Dan tambah lagi sekarang dengan adanya dadah yang very powerful and very addictive, it doesn't take much for them to become addicted in the sense of the physical dan biological changes yang saya katakan tadi. So I think when kita nak deal dengan masalah penagihan ini, it's very important that we look at the root cause dulu. And for me, I think kita di Malaysia ni, we have not tried to kind of address the root cause in a holistic manner, yeah. The other important issue is we need to have early interventions. Kiranya the teenager is playing up at school dengan aggressive behavior dan sebagainya, there needs to be intervention yang mengurangkan all this behavior instead of kita memenjarakan mereka dan sebagainya. So that's number one, that we need to look at kenapa seseorang itu menagih. Then of course we need to understand bila seseorang itu menagih, it's a whole spectrum, ya. Bukan semua orang yang mencuba mengguna dadah will end up as addicts. Yeah, you have a whole spectrum. You ada the occasional yang try sekali dan tak mau ever again. Yang ada yang
will use occasionally bila mereka go out partying dan sebagainya. Of course, the more you use, especially again these more powerful drugs, then they become addicted. Sebenarnya when you look at the World Drug Report dan kajian-kajian lain, out of berjuta-juta orang yang mengguna dadah ini, those yang get truly addicted adalah 10%. The other 90% are what we call occasional recreational users. So the treatment that we give orang yang guna dadah cannot be the same for everyone. Satu, not everyone is addicted, dan dua, the occasional users need a different kind of approach. And this is why it cannot be that tapi oleh kerana kita ada these drug laws, walaupun you got caught pertama kali atau you are a habitual user, the punishment is the same. So you end up a young person yang mengguna dadah could be for the first time, tetapi is involved in a raid by police or by ADK, they end up in prison atau sekurang-kurangnya in a lockup, and then they will have a criminal offence dah, and dari situ that they will spiral sebab once you dah masuk penjara, you bila keluar tak boleh dapat kerja dan labelled sebagai banduan, and keluarga pun berpecah, and it becomes a vicious cycle. So that's another aspect. The third aspect I want to talk about is another thing we don't do very well in this country is we don't classify jenis-jenis dadah dengan yang sepatutnya. We lump everything, ganja, heroin, sekarang ATS dan semua as dadah. Whereas I think this is where we need to follow some of the Western countries yang you classify the drugs according to what dangers they do dari segi addiction dan juga dari segi health. When you look at it, sebenarnya alcohol is just as dangerous as some of the other drugs yang kita penjarakan sesiapa yang menggunakannya. Sebab not many people understand, tetapi alcohol juga merosakkan otak, merosakkan jantung. A lot of people tahu yang alcohol merosakkan hati, causes liver problems, but not a lot of people put two and two together that alcohol juga merosakkan otak, merosakkan jantung dan sebagainya. So jadi kalau if we use the argument kita perlu memenjarakan seseorang yang menggunakan dadah seperti ganja dan sebagainya untuk menyelamatkan mereka daripada the harm that they're doing to themselves, then if you step back, it doesn't make sense, kan? Because there are other drugs like alcohol yang also causes a lot of harm. And if you read into the history of drugs dan prohibition, actually apa yang kita witness sekarang ini dari segi the prohibition and all the negative consequences of the punitive action and prohibition was happening years and years ago dengan alcohol sebelum it was regulated, right? So I think we need to learn from history. We need to step back. We need to look at the evidence. Kenapa seseorang itu menagih, and tackle the root causes. Dan juga look at what are the health effects of the different kinds of drugs that people use, and classify the drugs accordingly. The last thing I want to say is, the argument that a lot of people say, the reason kita mesti memenjarakan seseorang yang menagih dadah is because they will do harm to other people. Yes, especially dengan ATS, oleh kerana the drug actually bukan macam heroin. ATS sekiranya they are addicted, senang for them to develop psychosis, and this is when when they are psychotic, seperti juga orang yang are naturally psychotic, they can become violent. My argument is
kalau dengan ATS, if you penjarakan mereka and if you put them in ADK drug detention centers where people are not familiar on how to first of all detect someone who is developing psychosis, dan kedua how to treat people with psychosis, this is one of the reasons why you are seeing penagih dada yang menetap ibu bapa mereka dan sebagainya, because we are not treating the psychosis, the abnormal brain behavior. So to me it's another argument that mereka yang mengguna dadah sepatutnya kita channel kepada pemulihan yang berkesan, where you can detect the impending psychosis dan menggunakan ciri-ciri yang berdasarkan bukti dan sains. So let me stop there, Tuan Haji, and thank you for terima kasih kerana menjemput saya malam ini. Thank you.